सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम अस्सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल अशफीउल अबताही व मुहम्मद अरबी अस्सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल अशफीउल अबताही व मुहम्मद अरबी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम दुआ इज़्ज़त चाचा दुआ करने तना नहीं अल्लाहुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दि बिहा हक़्क़हुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मदिल्लज़ी तन्हल्लु बिहिल उक़ाद व तनफ़रिजु बिहिल कुराब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व इस्तिस्क़ाल गमाम बिवजहिल करीम वअला आलिहि वअस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दि बिहा हक़्क़हुल अज़ीम रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात वतुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैराति फ़िल हयाति बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा मौलाए करीम या अल्लाह जे नियत করেছি আল্লাহ আগামী সপ্তাহে মওলা মেহেরবানি করি আল্লাহ সফরটাকে আল্লাহ আপনি বরকতময় বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ পথের যত আফাত বলিয়াত আছে तमाम থেকে হেফাজত ফরমাও আল্লাহ সালামতে আবার পরিবার পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার তৌফিক এনায়েত ফরমাও আল্লাহ পথের যত কষ্ট আছে तमाम भी আল্লাহ আপনি আহসান করে দাও মেহেরবানি করে মাওলা হে আল্লাহ তাআলা এই হাফিজে কোরআনদেরকে আল্লাহ তোমার পাক কালামুল্লাহ শরীফের বুলবুলি বাগানের বুলবুলিদেরকে নিয়ে আল্লাহ मौलाए करीम कुरान कारिमेर এই পাখিদের হাত থেকে আল্লাহ আপনি ফিরিয়ে দিও না আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ এই হাফিজে কোরআন দের উসিলায় আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ এই জায়গার মধ্যে আল্লাহ হাফিজে কোরআন মৌলাए করিম কোরআনুল্লাহ কোরআন পাক কালামুল্লাহ শরীফের খিদমতটাকে আল্লাহ দিন দিন তরক্কির সাথে আল্লাহ আপনি দায়েম আর কায়েম করে দাও ইয়া আল্লাহ मौलाए करीम या अल्लाह जो तो जरूरत আছে আল্লাহ আপনি মেহেরবানি করে কুদরতি খাজানা থেকে আল্লাহ আপনি পুরা ফরমাও আল্লাহ যত গাটো আমরা আটকানো আছে तमाम থেকে উদ্ধার ফরমাও
আল্লাহ আসমান জমিনে বালা মুসাইব থেকে আমরা হেফাজত ফরমাও। মৌলাই করিম ইয়া আল্লাহ, হাফিজে কোরআনদের সিনাটাকে আল্লাহ তুমি খুলে দাও ইয়া আল্লাহ, আপনার পাক আল্লাহ আল্লাহ শরীফ আয়ত্ত করার মুখস্থ করার আল্লাহ তাদেরকে মৌলাই করিম ইয়া আল্লাহ আপনি এই পথটুকুকে আল্লাহ সহজ করে দাও ইয়া আল্লাহ। মেহরবানি করি আল্লাহ, মা বাবার দরবার আল্লাহ সফল কামিয়াব ইয়া আল্লাহ এই হাফিজে কোরআনদেরকে নিয়ে। মাওলাই করিম ইয়া আল্লাহ আপনি তাদের মা বাবার আল্লাহ বাড়িতে গিয়ে আল্লাহ সালামতে পৌঁছার তৌফিক এনায়েত ফরমাও ইয়া আল্লাহ। এই কোরআনুল কারীমের বাগানটাকে আল্লাহ মাওলাই করিম ইয়া আল্লাহ আপনি নূর দ্বারা মনোয়ার ফরমাও আল্লাহ। যত জরুরত আছে तमाम রিফুরা ফরমাও। মুআল্লিম মুতাআল্লিম উভয়গুলোকে আল্লাহ আপনি কামিয়াবি নসিব ফরমাও। মাওলাই করিম ইয়া আল্লাহ আখিরি গুজারিশ মেহেরবানি করি আল্লাহ আমার নেক মাকাসিদটাকে আপনি আজকে সংক্ষিপ্ত মৌলাই করিম ইয়া আল্লাহ ইন্তজামাতে আপনি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। বিফadli সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।